Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Semua menunggu puluh subuh tentang kedeni kita untuk video para marta betul harus cover video muncul kalam nongkar dari SMS cover video ada. To piau nongkang no buriana muzana jeng tilangan ada. Dini video jadi naik interest ba, naik nasi ada aroma no, muncul manu. Angni Facebook page ku jadi dasimbu jadi nongkang mana jadi follow kaman lah, follow kaman lah belan jadi angni Facebook page ni nama ni jadi. Kalian masuk dari Facebook page ku jadi nongkang mana jadi dasimbu follow kaman lah jadi. Ang nongtangmona judi dasimबो आंनि YouTube channelखौ subscribe खालामाखै Bodokalyanmix YouTube channelखौ subscribe खालामना लाबाय तो बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ start खालामनोसै আমি এতিয়া বাগানত আহি পালো তাৰ পিছত ইয়া সৰি কিটা সরাসরি चोरी कैसा कैसा है चोरी डार्लिंग मेरा डार्लिंग डार्लिंग kita sorry kita তার পিছত হেয়া একট্রেসটা পুরা মেকআপ করে করে আছে हाय डार्लिंग कैसा हो अच्छी हो कैसे अच्छी हो बहुत अच्छी এতিয়া আমি নেক্সট লোকেশনত যাই আছো পুরা মৰিছো আমি গৰমত মৰিছো গৰমত একদমৰে কি কবি আৰু কি কবি গরম গরম গরমত কি কবি কইছি গরম লাগিছে লাফৰি নাচনি কি কবা গরম লাগিছে শুটিং কৰিবলৈ আহিছো তো গরমটো লাগিব হ্যাঁ মেহনত का फल मीठा होता है हां আমাৰ মোহন বাইদেউ কিবা কব আয়ো মা আরে গাইস আমাৰ এতিয়া শুটিং স্টার্ট হল বঢ়িয়া কৰি তাৰ পিছত ইয়া হিৰোইন আমাৰ টপতে পৰে বিউটিফুল আৰে ইয়া এক নম্বৰ এক্ট্ৰেছ তাৰ পিছত এক্টৰটা আমাৰ ইয়া খুলুমবাইনি বঢ়িয়া এটা লোকেশনত আহিছো আমি सिमली तोला बोली गए ताते आइसु हो दे आज हमारा कवर वीडियो समाप्त हो गया है बहुत कष्ट किया है देख सकते हो बहुत कष्ट किया है कैसा लगता है मुझसे बहुत गरम लगता है मैं तेजाल तेजाल होता हूँ कैसा लगता है आज शूटिंग करके शूटिंग करके बहुत लगी क्या आपको कोई स्त्री कैसा लगता है बहुत अच्छा कोई स्त्री है कोई स्त्री ये कोई स्त्री है कैसा लगता है बहुत अच्छा लगता है आपको कैसा लगता है गर्मी लगता है आज बहुत गर्मी है लाइक करो शेयर करो एंड सफा करे करना ला दो थप थप हां काउ सिरना नमा काउ शिव टांग 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 करना नहीं लाइक जुबता है कैसा कैसा लगता है थैंक्स फॉर वाचिंग बाय 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 आओ इते हमार फोटो टाइम फोटो शॉट अच्छा